নমস্কার বন্ধুরা, আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি আমার ইউটিউব চ্যানেলে অনেক অনেক ওয়েলকাম। এখন বাজে সকাল 6:30 আর আমরা এখন বাসের মধ্যে আছি। আজকে আমরা দিল্লি সাইট সিন করব, তাই সকাল সকাল উঠেই আমরা চলে এসেছি। हाईली सिक्योरिटी वीवीआईपी एरिया प्रेसिडेंट हाउस ऑन द वे बाईपास रनिंग में चलते चलते हुए राष्ट्रपति भवन ऑन द वे बाईपास देखते हुए हम लोग कवर करेंगे दिल्ली का सबसे फेमस इंडिया गेट। इंडिया गेट के बाद हम लोग जाएंगे आउटर दिल्ली एरिया में, जहां पर हमारी बस के 3 विजिट होते हैं: प्रोडक्शन सेंटर, आईटीडीसी, कुतुब मीनार, लंच ब्रेक अकॉर्डिंग टू टाइम। कुतुब मीनार के बाद हम लोग जाएंगे इंदिरा गांधी मेमोरियल म्यूजियम। देखिए लोटस टेम्पल कोई भी बस नहीं जाती, लोटस टेम्पल बस नहीं जाएगी, क्योंकि लोटस टेम्पल के साथ में दिल्ली का सबसे फेमस मां काली मंदिर है और नवरात्रों की वजह से एवरी नवरात्रे लोटस टेम्पल को सील करके रखते हैं। पूरा 2-3 किलोमीटर पहले रास्तों को बंद करके रखते हैं। तो लोटस टेम्पल के बदले में हम लोग विजिट करेंगे इंदिरा गांधी मेमोरियल म्यूजियम। इंदिरा गांधी म्यूजियम के बाद हम लोग जाएंगे राजघाट, क्रिमेशन प्लेस ऑफ महात्मा गांधी। राजघाट जो कि टूर का हमारा फाइनल होल्डिंग विजिट रहता है। राजघाट के बाद हम लोग जाएंगे रेड फोर्ट, लाल किला। लाल किला ओनली फॉर ड्रॉपिंग प्लेस है, सभी बसें लास्ट में लाल किला जाती हैं, क्योंकि लाल किला के अंदर एक शो चलता है लाइट एंड साउंड, क्योंकि लाल किला 9 बजे तक ओपन रहता है टूरिस्ट के लिए, लोकल पब्लिक के लिए। लाल किला के अंदर एक शो चलता है लाइट एंड साउंड। लाल किला के बिल्कुल ठीक सामने एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है चांदनी चौक मार्केट, जामा मस्जिद। सभी बसें लास्ट में जाती हैं, क्योंकि लाल किला ड्रॉपिंग प्लेस है। वहां पर जाने के बाद में कुछ लोग लाल किला के अंदर लाइट एंड साउंड के लिए, चांदनी चौक मार्केट में शॉपिंग के लिए या फिर जामा मस्जिद वगैरह घूमने के लिए वहां पर बस को छोड़ देते हैं और अपने अपने होटल में अपने आप चले जाते हैं, अपनी कन्वेंस कर बाई ऑटो रिक्शा, बाई सिटी बस। जो मेंबर वहां पे उतरेंगे उनको अपने होटल में अपने आप जाना होगा, क्योंकि बस वहां पर किसी के लिए रुकेगा नहीं, किसी का इंतजार नहीं करेगी, ना ही किसी के लिए बस वेट करेगी। जो मेंबर वहां पे नहीं उतरना चाहते वो बस में रहेंगे, जहां से बस ने आपको पिकअप किया है सेम प्लेस बस आपको ड्रॉप करेगा। और आज आप लोग उस टूर में घूमने के लिए आए। एक मोन्यूमेंट पे आप लोगों का एंट्री टिकट है कुतुब मीनार में। कुतुब मीनार में अंदर जाने के लिए आपका एंट्री टिकट लगेगा, बट क्या है उस टिकट को लेने के लिए वहां पर सबसे ज्यादा क्राउड होता है कुतुब मीनार में। काफी लंबी लंबी लाइन होती है, भीड़ भाड़ होती है, काफी लंबी लाइन होती है, क्यू होती है, काफी क्राउड रहता है कुतुब मीनार में। तो हम लोग अपने टाइम को मैनेज करने के लिए वहां से कुतुब मीनार का टिकट को प्रोवाइड करवाते हैं। अगर आप सेटिस्फाई हैं। কিছুটা জার্নি করার পরে আমরা চলে এসেছি বিড়লা টেম্পলে। এখন আমরা বিড়লা টেম্পলের ভিতরে প্রবেশ করব এবং এখানকার আমাদের সময় হচ্ছে 30 মিনিট। 30 মিনিটের মধ্যে আমাদের বিড়লা টেম্পল পুরোটা দর্শন করে আবার বাসের মধ্যে আসতে হবে। তো এখানে কোনো ভিতরে মোবাইল অ্যালাউ ছিল না, তাই মোবাইল ক্যামেরা সব বাইরেই রেখে যেতে হচ্ছে। তো মোবাইলটা আমরা ক্লক রুমে রেখেছি। বিড়লা টেম্পল দর্শন করার পরে আমরা আবার বাসের মধ্যে এসে বসেছি এবং বাস ছেড়ে দিয়েছি আর এখন আমরা যাচ্ছি। ध्यान से देखना आप इन बंगलों को। इन्हीं बंगलों में रहते हमारे भारत देश के सबसे ज्यादा नेक, शरीफ और ईमानदार लोग। ये बंगले हैं एमपी बंगले, एमपी क्वार्टर संसद सदस्यों के बंगले। এই যে বাংলোগুলো দেখা যাচ্ছে হোয়াইট কালার, এগুলো হচ্ছে সংসদ সদস্যদের বাংলো। घूमने के लिए वाइट गाड़ियां दी और पहनने के लिए वाइट कपड़े भी दिए, लेकिन ये कितने वाइट है इतना आप सभी लोग जानते हैं। तो देखिए आज आप लोगों को जिस तरह से हमारी ये आपके राइट साइड এটা হচ্ছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। सेंट्रल विस्टा, ये रेड वाला न्यू पार्लियामेंट है। आपके राइट साइड में है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेल भवन, रेल मंत्रालय। लेफ्ट अगेन कृषि भवन, कृषि मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। এটা হচ্ছে রেল মন্ত্রণালয় এবং লেফট সাইডে আছে কৃষি মন্ত্রণালয়। साइड में एक ब्लैक प्लेटफॉर्म बिल्डिंग आपको नजर आएगा, ब्लैक प्लेटफॉर्म रोड के बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल मिडल में एक ब्लैक प्लेटफॉर्म बिल्डिंग आपको नजर आएगी। एक्चुअल प्रेसिडेंट रेसिडेंस हाउस ऑफ इंडिया कमिंग ऑन योर राइट। ये हमारे राष्ट्रपति जी का घर है, ये ब्लैक वाला। আমরা বাস থেকে দেখতে পাচ্ছি রাষ্ট্রপতি ভবন, যেখানে আমরা এখন যাচ্ছি।
राष्ट्रीय फ्लैग फोर्स हमारे देश की वायुसेना का এটা হচ্ছে এয়ারফোর্সের হেডকোয়ার্টার। आपके लेफ्ट साइड में है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल भारत कपड़ा मंत्रालय। এটা হচ্ছে মিনিস্ট্রি অফ টেক্সটাইল। আমরা এখন চলে এসেছি রাষ্ট্রপতি ভবনে। তো আমরা রাষ্ট্রপতি ভবনের সামনে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি। রাষ্ট্রপতি ভবনের পাশেই নিউ পার্লামেন্ট এবং ওল্ড পার্লামেন্ট আছে। আর আমরা এখানে বেশ কিছুক্ষণ ছিলাম, বেশ কিছু ছবিও ক্লিক করেছি এবং চারপাশটা খুব ভালো করেও ঘুরেছি। নেক্সট আমরা চলে এসেছি ইন্ডিয়া গেটের সামনে। তো ইন্ডিয়া গেটের সামনে প্রথমে এসেই আমরা কয়েকটা আগে ছবি তুলে নিয়েছি। বাবানকে আমি নিচে বসিয়ে দিই এবং নিচে বসিয়ে দিয়ে ওকে বলি, বাবা একটু স্মাইল করো আর কয়েকটা পোজ দাও, আমি তোমার ছবি ক্লিক করব। তো বাবানও খুব সুন্দর পোজ দেয় এবং আমি ওর কিছু ছবি ক্লিক করি। নেক্সট আমরা চলে যাই কুতুব মিনার। কুতুব মিনার দেখার সময় ছিল আমাদের কাছে 1 ঘন্টা 20 মিনিট। 1 ঘন্টা 20 মিনিটের মধ্যে কুতুব মিনার আমাদেরকে দেখে আবার বাসে যেতে হবে, কিন্তু 1 ঘন্টা 20 মিনিটের মধ্যে এত বড় এরিয়াটা দেখে কভার করা সম্ভব ছিল না। তবু আমরা যতখানি পেরেছি 1 ঘন্টা 20 মিনিটের মধ্যে দেখার চেষ্টা করেছি। এরপরে আমরা চলে এসেছি ইন্দিরা গান্ধী মেমোরিয়াল মিউজিয়ামে।
দেওয়ালের মধ্যে বেশ কিছু ইন্দিরা গান্ধীর ছবি এবং ইন্দিরা গান্ধীর সময়কালে যে সমস্ত সমাবেশগুলো আয়োজন করা হয়েছিল তখনকার পেপার কার্ডগুলো খুব সুন্দরভাবে ওয়ালের মধ্যে টাঙানো আছে। এটা হচ্ছে ইন্দিরা গান্ধীর ঠাকুর ঘর। এটা হচ্ছে ড্রয়িং রুম এবং এর পরে রয়েছে ডাইনিং রুম। আমরা মিউজিয়াম থেকে বের হয়ে গেছি। এরপর চলে এসেছি আমরা রাজঘাটে। এখানে অনেকটা খোলামেলা জায়গা ছিল এবং অনেক বড় একটা এরিয়া ছিল। তো এখানে খোলামেলা জায়গা পেয়ে বাবান এখানে চারিদিকটা ছোটাছুটি করছে এবং দৌড়াদৌড়ি করছিল। এখানে অনেক বিদেশিরাও এসেছে এবং এটা হচ্ছে মহাত্মা গান্ধীর সমাধিস্থল। বাবান এখানে এসে খুব মজা করছে এবং খুব দৌড়াদৌড়ি করছিল। এরপর আমরা বেরিয়ে যাই রাজঘাট থেকে।
নেক্সট আমরা চলে এসেছি লালকেল্লা, রেড ফোর্ট। লালকেল্লা দেখে আমরা বেরিয়ে পড়ি স্টেশনের উদ্দেশ্যে। যেহেতু আজ 11:30টার সময় আমাদের ট্রেন রয়েছে, তাই আমরা আর দেরি না করে স্টেশনে চলে যাই। আর আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ এই ভিডিওটি দেখার জন্য। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে।